आज्ञा नमस्कार जय जगन्नाथ आज्ञा आज एक पेट चटा को भल भाव धोइबा कहीं कोकरोच जनता पार्टी दिल्ली जंतर मंतर रे शांतिपूर्ण भावे स्टूडेंट माने नीट एग्जाम पेपर लीक नहीं शांतिपूर्ण धारणा रे बसिचंती किंतु चटा तो किछि न बुझी समग्र भारतवासी माँ भौणी नहीं केमती धज्जिया उड़ौची आउ एई चटार वीडियो को नहीं मु केमती ए चटा को पेलुची सेटा आपण माने ए वीडियो रे देखिबा को पाइबे आउ वीडियो को बहुल परिमाण रे एई बोली चटा मानक पाखकु शेयर करिवे। तो चलो डेरी कहीं करिबा चटार अध्याय नंबर 1 को आरंभ करिबा। अरे पैसा नहीं कि असरपा जनता पार्टी पाई जो माने वीडियो पकाउछ पर गोटे छोटिया डाउट टे क्लियर करियो जदि काली से माने कहबे तुम पछपट दरकार पैसा नियो आमु देख तुम देखो तो पुणी किछि दिन जिबे ना तुम माँ भौणी आमर दरकार पैसा नियो तुम माँ भौणी की दियो दब तो अरे भाडुआ तरुण चटा तू दलाल सरकार को पाई वीडियो पकाउचु ताहले केते जण दलाल सरकारंकर एमएलए एमपी को तो माँ भौणींकर जी को नीलाम करिछु। हईरे दला चटा तू कोकरोच जनता पार्टी को गाली करी प्रत्येक प्रोटेस्ट करुथिबा प्रत्येक भारतीय छात्र छात्री मानक माँ बापा भाई भौणी इज्जत को संहारुचु पुणी अति खराब निंदनीय वर्ड रे तो मान विवेक को जी मारिला भली लागुनी। माँ भौणी आमर दरकार पैसा नियो तुम माँ भौणी की दियो माँ भौणीर इज्जत एई बीजेपी सरकारंकर किछिटा टंका पाई अति खराब निंदनीय वार्ड रे समालोचना करुछु छाड़ तोते बुझे कि लाभ तू तो चटा दला अरे दला तरुण तो घरे तो माँ भौणी अच्छी तुम घरे कई हायर एजुकेटेड अच्छी जदि थाए सेमानकु पचारिबु एग्जाम रो महत्व कौन बुझुचु तो छाड़ तू तो गब्बार चोदाना तोते बुझेइबा कि लाभ कहीं नीट रो विषय रे किछि अभिज्ञता अच्छी हईरे भड़ुआ जवाब दबु जदि अभिज्ञता नाई मु कहूची सुन चट्टा दल्ला नीट अर्थात नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट छाड़ तू तो गब्बार चोदा इंग्लिश रो अर्थटा बुझी पारिबुनी कहीं तो बोपा मानकोठू स्क्रिप्ट टंका आसिले तू एई बोली खराब मंतव्य देई वीडियो गुड़िक निज सोशल मीडिया रे पोस्ट करू मु बहुत थर तो वीडियो देखी किंतु केबे तोर वीडियो नहीं प्रतिक्रिया रखिनी किंतु यही वीडियो नहीं प्रतिक्रिया रखिली कहीं एटी प्रत्येक स्टूडेंट मानकर फ्यूचर रो कथा बुझी पारुचु तू भड़ुआ बुझी पारिबुनी नीट रो ओडिया अर्थटा तोते बुझे दउची सुन भल भाव मन रख एवं प्रत्येक नीट विद्यार्थी मानू निज सोशल मीडिया रे क्षमा प्रार्थना माग दल्ला चट्टा बड़ुआ जातीय योग्यता तथा प्रवेशिका परीक्षा बुझिलु तो दल्ला चटा सरल भाषा रे कहबाकू गले यह हेउची भारतर समस्त सरकारी और बेसरकारी मेडिकल कॉलेज रे एमबीबीएस
ଏବଂ PDS ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏକମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। ଛାଡ଼, ମଝିରେ ବି MBBS BDS କହିଦେଲି, ଏସବୁର ଅର୍ଥ ବି ବୁଝିପାରୁନଥିବୁ, କାହିଁକିନା ତ ଧରମ ବୋପା ମାନଙ୍କଠୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଉ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ନଫରତର ପ୍ରୋପୋଗେଣ୍ଡା କେମିତି ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ହୁଏ ତମ ଭଳି କିଛିଟା ଗୋଧି ଛୁଆମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ ମାରା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ, କିଛି ଯୁବପିଢ଼ି, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ନ କରିବା ଲାଗି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତମ ଭଳି କିଛିଟା ଗୋଦି ଛୁଆଙ୍କ ଧରମ ବୋପା ବଦଲା ଏଥର ଡାଇରେକ୍ଟ ତମ ଧରମ ବାପର ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ମଗା ହେବ। ତୁ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି କି ନା। ମୁଁ 10th ଏଜୁକେସନ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରି ଘରେ ବସିଛି, ଆଉ ତମ ଭଳି ଚଟା ଗୋଧି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆଜି ପଇସା ନେଇକି ଭିଡିଓ ପକଉଛନ୍ତି, କାଲି ପଇସା ନେଇ ନିଜ ପଛ ଦେଖେଇବେ, ତାପରେ ପଇସା ନେଇକି ନିଜ ମା ଭଉଣୀକି ବି ଦେବେ। ଏଟା କୌଣସି ଇତ୍ପାକ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ହବ। ଏମାନେ ନିଜ ମା ଭଉଣୀକି ବି ଦେଇଦେବେ ପଇସା ନେଇକି। ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଣ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ଗୁଣ ଗାଣ୍ଡି ବାଟେ ପେଲି ପେଲି ଛଡ଼ା ହେବ। ହଁ, କାହିଁକି ନା ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପେପର ଲିକ୍ ହେଇଗଲା। କିଛି ଡାକ୍ତରମାନେ କିଛି ନ ଜାଣି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଡାକ୍ତର ପଦବୀରେ ବସିଗଲେ। ଯଦି କେଉଁଠି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା। କେଉଁଠି ସୁଇ ଲଗଉ ଲଗଉ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା। ବୁଝୁଛୁ ତ? ସେଇଥିଲାଗି ତ ଧରମ ବାପାର ଇସ୍ତଫା ଦାବିପତ୍ର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମଗାଯାଉଛି। ନହେଲେ ଆଗକୁ ବି ଅଛି ବିକଳ୍ପ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ସୁଧୁରି ଯା। ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ, ମା, ଭଉଣୀ, ମାଉସୀ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ? ଯଦି ଏ ଗୋଧି ଛୁଆକୁ ଠିକ୍ କହିଥିବି ତାହେଲେ ଦବାଇ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମାର। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା। ଶଙ୍କର ଶଙ୍କର।